एक्चुअली परिश्रम बहुत होची किंतु गोटे खुशी भी लगुच गोटे बड़ प्रोग्राम आयोजन करा माने एठी आसी गले मन गोटे पवित्र हो जमी आम पुरी धाम को गले घर संसार किसी जानी पारे ना पूरा भूली जाए। परिवेश देखी लगुच जमती मु मोर 20 वर्ष तलू फेरी आसी सबुठारु भल एवं सबुठारु भक्तिमय एवं सबुठारु कृष्णमय परिवेश भितर आपको जब बंचापी चाहते हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो वीडियो बंधु स्वागत कर नुआ वीडियो आज वीडियो आपको देखेबी रातिर मुहूर्त एवं रातिर से कृष्णमय परिवेश कि रही कारण आप देखिए मो पछपटे बहुत सारा सुंदर सजासजी हो गला बहुत सारा लोक लगी देखिए पछपटे ये हूँ मंडप बाबा ए मंडपटा विराट बड़ मंडप ये सजासजी चलती रंगीन परिवेश समस्ते बिजी आज आउटे भाई मैंने देखिए फूल फूल सजाऊँ भाई को हाँ भाई हालो कह दियो। हेलो गोपी बल्लभपुर आज रात सारा कम हम ये आज्ञा तीर सौंदर्य केते सुंदर लगुच देखु लाइट फाइट पड़ी आउटे डाल भी दिया दुई चलती आपने तो देखिले भीतर दृश्य किंतु आपण मानक आउ गोटे सुंदर दृश्य देखाई जाऊे कारण टिके धैर्य धरतु एत जल्दी कहीं तो बाहर दृश्य जमी आम रास्ता कड़े केवल सजासुजी झिकमिक आलुअरे आम बांगी पुषी झलकुची तो चलते एवं आम जा रास्ता कड़े जो चिकिमिकी लाइट ठू आरंभ कर गेट ठू आरंभ कर सेगुड़ा आपण भी देखार अच्छी ना तो चलो। और ये गेट टी आपने देखा पाइबे बारिपदार बांगीपुसी आसुँच कि सिमला जो जानते सिमला पटे आसुँच आसपटू आसला बेलू प्रथम गेट जोटा कि आप एंट्री गेट कहींपारे और सुधा एंट्री कलापर ही आपने पाइपर मंडप तो बंधुगण आप देखिए ये रास्ता कड़े कि झिकिमिकी लाइट जलुची आ रास्ता कड़ बांगीपुसी बहुत सुंदर भाव देखा आपने पछपटे देखिए ये हूँ गेट ये गेट टी एक्चुअली अच्छी आम बावन घाटी रास्ता जब आसने जो विषय रायरमपुर आसते ये सीधा देखिए आपने बांगीपुसी जापारे तो बंधुगण बर्तमान लोक मान रिएक्शन ना आउ से लोक मैंने बहुत सारा अच्छा बहुत सारा कम कर तो परिवेश देखीदे बहुत सुंदर होती अच्छा जड़े भाई अच्छा आम पचारि बुझा आज जो परिवेश सब सजासजी चलती एक्साइटमेंट केमती अच्छा भाई केमती अच्छा राधे कृष्ण बहुत बढ़िया भाई भाई ये जो सजासजी चलती पूरा बांगीपुसी चलचंचल हो जाए कहते गले मंडप तो ये आप एक्साइटमेंट अच्छा भाई परिवेश देखी लगुच जमती मु मोर 20 वर्ष तलू फेरी आसी से माहौल सब हूँ गाँ गहली जमती कीर्तन होता छपर जमती होता सेमती चली माहौल माने खुशीर माहौल समस्ते उत्साहित अच्छा काली ठाकुर आसवे पर दिन घट आसो नाम आरंभ हम 3 दिन धरी समस्ते मौज मस्ती करेंगे एवं नाम राम नाम हरे कृष्ण हरे राम रे समस्ते मजिजे। एठी प्रथम धन्यवाद देवी आम एमएलए मैडम को बुद्धि चेष्टा आउ तांकू भगवान साहाय्यंती एठी जे तू मो पाई गुटे एठी हरिनाम जप कर काली आम ठाकुर आसबे नुआ बसाणु ठाकुर आसबे तापर दिन को 27 तारिख घट आसब नामारंभ हम 28 तारिख मध्य दिन 29 तारिख दधी यही 4 दिन यही 4 दिन कंटिन्यू एठी गोटे माहौल पूरा हरिंग नाम माहौल ठाकुर एठी जमती एठी आसतु परिवेश देखु माने आज 20 वर्ष तलू फेरी जातु जमती जामु डाल सब होता से टेंट नाला सेमती जामु डाल फूल सजासजी सब हो माने एठी आसी गले मन गोटे पवित्र हो जमी आम पुरी धाम को गले घर संसार किसी जानी पारे ना पूरा भूली जाए सेमती परिवेश गोटे सृष्टि बांगीपुसी बहुत सारा जिनस होती आप दायित्व भी अच्छा केमती लगुच आप दायित्व नहीं कि
ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲେଇବା ସେଟା ବି ବଡ଼ କଥା। ଦାୟିତ୍ୱର ଫଳ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଉପଭୋଗ କରିବେ କୃଷ୍ଣମୟ ପରିବେଶରେ ଭକ୍ତିଭରା ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ଦେଖିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ସଜାସଜି ଏବେ ବି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ କାଲିଠାରୁ 26ରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବନ୍ଧୁକୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏସବୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଗେଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଚାଲିଛି ସଜାସଜି। ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ ଟିକେ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ଏପଟେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରୀତିଶ ଭାଇ ପୁରା ଦିନ ସାରା କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଭଲ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଭାଇ ବହୁତ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ସେଠାରେ କିଛି ବି ନଥିଲା, ସଜାସଜି କିଛି ନଥିଲା। ଆଜି ସଜାସଜି ହେଉଛି ଆଉ ସଜାସଜି ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଝ ଏତେ ଗରମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ କରାହେଉଛି ସେଇ ପାଇଁ ଖୁସି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏହାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମାନେ ସଦସ୍ୟ ହେବେ ଆଉ ଦର୍ଶକ ହେବେ, ଭକ୍ତମୟ ହେବ, କୃଷ୍ଣମୟଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସାଥ ଦେବେ ନା କି ଭାଇ? ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଯେ ବି ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ମିଟିଂ ଚାଲିଛି କହିତେ ଗଲେ, ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ କିଭଳିଆ ଆସିବେ, କିଭଳିଆ ଖାଇବେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳିଆ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଚାଲିବ ସେସବୁ ପାଇଁ ଏବେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଏଠି। ସମସ୍ତେ ମୁରବୀ ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ସେ କମିଟି ଏଠି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ଆଜିର ରାତିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି 26ରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ହେଉଛି 25 ତାରିଖ, 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭକ୍ତିମୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କୃଷ୍ଣମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ 26ରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଇଣ୍ଡ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ରହୁଛେ। ନମସ୍କାର।